कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज आप और हम कुछ दिल की बातें करते हैं। जी नहीं, ना दिल लेने की बात और ना दिल देने की बात, बस अपने अपने दिल को संभाल कर रखने की बात करते हैं। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट एंड हार्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर उपेंद्र कौल। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। एक हल्के से सवाल से शुरू करते हैं, इसका जो रिश्ता गहरा है। हम एक सेंटेंस यूज करते हैं ना, वो नजारा या वो इंसान हमारे दिलों दिमाग पर छा गया, तो ये दिल और दिमाग का क्या रिश्ता है? दिल और दिमाग का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है, वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। जी। दिमाग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब दिल तो कई तरह का होता है। एक तो है जो शायराना दिल, और दूसरा है जो दिल आपकी बाईं तरफ छाती में धड़कता है। धड़कने वाले दिल का तो काम एक ही है, धड़कना। लेकिन दिमाग का उस पर इतना इन्फ्लुएंस होता है कि खुशी हो दिल की धड़कन तेज हो सकती है, गम हो फिर भी तेज हो सकती है, सदमा पहुंचे तो दिल की धड़कन कम हो सकती है। तो दिल तो धड़कन की स्पीड बदल सकता है अपनी, बाकी दिमाग दिल को कुछ भी करवा सकता है। तो जो हम दिमाग की बात करते हैं, स्ट्रेस, हाउ वी टेक स्ट्रेस, हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं, ये कुछ नजरिया बदलना चाहिए ताकि दिल को थोड़ा संभल के चलना सिखाएं। स्ट्रेस जो आपने बताया, ये एक बहुत ही अहम रिस्क फैक्टर है। पहले हम समझते थे कि स्ट्रेस का इतना कुछ खास रोल नहीं है, स्ट्रेस से शायद ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस से शायद डायबिटीज होती है, तो शायद दिल की बीमारियों को बढ़ावा देता है। लेकिन अब बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है कि स्ट्रेस इंडिपेंडेंटली हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों को बढ़ावा देता है। यही एक वजह है कि शहरों में जो लोग रहते हैं या जो हमारे भारतीय मूल के लोग मिडिल ईस्ट या कुछ ऐसे मुल्कों में जाते हैं, ग्रीनर पास्चर्स, जहां पे कि उनकी आमदनी ज्यादा होती है, वहां पे सिर्फ फर्क ये है, वही बंदा, वही फैमिली हिस्ट्री, खाना भी थोड़ा बहुत वही खाता है जहां भी भारतीय जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस उस पर पड़ता है काम का, स्ट्रेस उस पर पड़ता है उसके बॉस का, स्ट्रेस उस पर पड़ता है रहन सहन का, उसी इंसान, उसी फैमिली के उस इंसान को हार्ट अटैक का चांस जो है 4 से 5 गुना ज्यादा हो जाता है। और स्ट्रेस directly by producing some enzymes, some hormones in the blood, makes the heart beat faster and also leads to deposition of cholesterol in the arteries of the blood. खून को गाढ़ा कर देता है, खून का क्लॉट बनने का चांस ज्यादा होता है। और स्ट्रेस वालों को हार्ट की जो बीमारियां होती हैं बहुत ही भयानक किस्म की होती है। हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, एकदम स्ट्रेस से हार्ट की रेट बहुत बढ़ जाती है और हार्ट रुक सकता है। कुछ लोग स्ट्रेस को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस बना लेते हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, पर जैसे जिसको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, परफेक्शनिस्ट, जी, जो कि चाहता है कि हर चीज उसी टाइम पे हो जैसे वो चाहता है, बिना किसी गलती के। दूसरा होता है टाइप बी, ठीक है यार, मस्त मौला, हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो जो टाइप ए होता है, जो कि परफेक्शनिस्ट है, उसको छोटी सी भी चीज कुछ को उसको गुस्सा आ जाता है। उसकी अगर आप हार्ट बीट देखें, हालांकि वो चेहरे शक्ल से लग रहा हो कि बड़े सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन आप उसकी पल्स देखें, वो दौड़ रही होती है। उसका ब्लड प्रेशर देखें, अगर नॉर्मल उसका 130 है, उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर 170, 180 हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ काम करते हैं वो, और उनके जो होते हैं आउटपुट्स भी डिफरेंट होते हैं। जो टाइप ए होता है उसका काम अच्छा होता है, टाइप बी होता है वो अपने मस्त मौला, जैसे आपने कहा, अपना बैठा हुआ है, काम हो ना हो क्या फर्क पड़ती है। और अल्टीमेटली दफ्तर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइप ए वाले को ज्यादा काम दिया जाता है, उसका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। टाइप बी वाले को कहता है छोड़ यार, उसको दो ना दो एक ही बात है, तो वो अपना और मस्त होता जाता है। मतलब वो तो एक महंगा सौदा हो गया ना। एक तो आप अपने आप को रिस्क ज्यादा दे रहे हैं, दूसरा वो कहते हैं ना, जो करता है काम उसी पे और काम आता है। ही गेट्स मोर एंड मोर स्ट्रेस्ड। एक बारी अगर आप टाइप ए या टाइप बी हैं, तो क्या आप अपनी टाइप थोड़ी बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके हार्ट को अफेक्ट करता है? पूरा बदलना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो उस पर्सनैलिटी के इफेक्ट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि एक टाइप ए पर्सनैलिटी अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, कुछ ऐसे काम करे जिससे कि उसका जो दिमाग है आधे घंटे के लिए 24 घंटे में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, म्यूजिक सुने। रेगुलर एक्सरसाइज में समझूंगा सबसे अच्छा तरीका है डी स्ट्रेस होने का। आधा घंटा, पौना घंटा अगर दौड़ लगाई जाए तो उस टाइम में आपकी जो कंसंट्रेशन है वो
दौड़ पर जा रही है, ओके, हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव रहती है, जो हार्मोन्स वगैरह जो स्ट्रेस में निकलते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आधा घंटा ही नहीं सही तो काम करता है। वेकेशन पे जाते हैं, आपने 10 दिन 15 दिन काम किया या 3 महीने काम किया और आप 4 दिन की छुट्टी लेके गए और उसके अंदर आपने जो काम आप रोज करते हैं वो ना करें, उसके अलावा कुछ जो और चीजें हैं, म्यूजिक है, किसी को जैसे मुझको खाना बनाने में डिस्ट्रेस हो जाता है, अच्छा, चलो भाई कुकिंग कर लो, Okay, wonderful. कुछ और डिफरेंट काम करो, एंड यू नो यू गेट एनग्रॉस्ड इन दैट पर्टिकुलर, चलो भाई आज बढ़िया से बढ़िया खाना बनाना है। सो सम काइंड ऑफ हॉबीज वन हैज टू डेवलप, और हर एक इंसान को पता है कि उसको डिस्ट्रेस होने का क्या तरीका है। भारत की बात करते हुए कहते हैं कि डायबिटीज, वी आर गोइंग टू बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ वी द आर वर्ल्ड ऑलरेडी, We are already. But coming to issues of the heart, where are we placed in terms of risk? एशियंस, स्पेशली साउथ एशियन, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं आता, हमारे क्लोज नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये चारों मुल्क आते हैं, इनके हार्ट अटैक होने का चांस इनकी पॉपुलेशन में बाकी कॉकेशियन, यूरोपियन और ईस्टर्न पॉपुलेशन, चाइनीज पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। और उसका जो एक अहम वजह है उसकी, जी, वो है जो मेकअप है बॉडी, एक तो जेनेटिक्स, वी आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट अटैक्स, ओके, एंड इफ अवर milieu, if our environment changes a little bit, we start getting heart attacks and we start dying like flies. और वो है क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL, जी, HDL आमतौर पे भारतीय मूल के लोगों में कम होता है और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो ज्यादा होता है। वो जो है दैट इज गिवन टू अस बाय अवर जीन्स, ओके, प्लस some of our dietary factors in taking too much of carbohydrates that also increases triglycerides, तो वो हमारे जिस्म के अंदर है ही। उसके अंदर अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के जैसे जो पहले वो करते थे वो काफी सुधर गए हैं, हम उनके खाने शुरू करते हैं, बिग मैक्स एंड यू नो पिज्जाज एंड बर्गर्स, जी, जी, सो दैट इंक्रीजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, जो कि पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन वो भी जब बढ़ता है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बैड फूड, यू हैव ए जेनेटिक मेकअप फॉर गेटिंग ए हार्ट अटैक, प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो हम शहरी जीवन है उसके अंदर एक्सरसाइज का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि गाड़ी है, बस है, मेट्रो है, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो जो जरूरी चल के जाना था वो तो बंद हो गया, तो एक्सरसाइज कम हो गई, फास्ट फूड हो गए, पोल्यूशन शहरों की, पहले समझते थे कि पोल्यूशन से सिर्फ लंग की प्रॉब्लम आती है, खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, लेकिन अब ये भी प्रूव हो गया है कि जो पोल्यूशन, जो फाइनली पार्टिकुलेट मैटर गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, वो जब जाता है लंग्स के अंदर तो वो फिल्टर नहीं हो पाता, इतने बारीक कण होते हैं उसके कि वो खून में चला जाता है, और फिर वो जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, उनकी वॉल्स में चिपक जाते हैं वो कण, वहां पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा होता है। जब बाहरी स्मोक का ये हाल है तो जो सिगरेट पीते हैं उनका क्या हाल होता होगा? उनकी तो हालत बहुत खराब है। सिगरेट पीना तो हार्ट अटैक को बिल्कुल न्योता देना है, इनवाइट करो, भाई आ जाओ हार्ट अटैक मेरे पास। और इसके भी आंकड़े हैं, जो 20 सिगरेट से ज्यादा पीता, बहुत लोग हैं जो 20 से ज्यादा पीते, उनको हार्ट अटैक होने का चांस 5 गुना ज्यादा है जो नहीं सिगरेट पीता, 5 टाइम्स। और जो 19 से 10 सिगरेट तक पीता है उसको 3 टाइम्स, और जो कहता है मैं बहुत कम सिगरेट पीता हूं, 10 से कम 5-6 सिगरेट पीता हूं, उसको 1.5 गुना। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेडेड। तो सिगरेट पीना नहीं चाहिए, और अगर पीना ही है, बहुत मजबूरी है, तो कम से कम पीजिए, तो उसमें चांस थोड़ा कम होता है। जिनके दिल, वो कहते हैं ना, सही जगह पे है, जिनके दिल सही काम कर रहे हैं, जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने जीवन में 5-6 कौन सी चीजें ला सकते हैं जिनसे दिल सही चलता रहे? ये एक बहुत ही मैं समझूंगा महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आम जनता को करना चाहिए, और ये चीजें जो हैं काफी छोटी उम्र से शुरू होनी चाहिए। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अगर इसकी एजुकेशन दी जाए और वो अमल किया जाए, तो इससे हार्ट अटैक होने का चांस जो है काफी हद तक कम हो जाता है, टल जाता है, और हार्ट अटैक की जो उम्र है पोस्टपोन हो जाती है। अगर हार्ट अटैक होना ही है तो चलो यार 80 साल की उम्र में हो, आजकल तो 40, 45, 30 में हो जाता है। तो उसमें मैं समझूंगा सबसे जो प्रूवन चीजें हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, आधा घंटा से
کم سے کم اگر برسک ایکسرسائز، واکنگ، جاگنگ، بائک یا سوئمنگ، جو بھی جس کے بس میں ہو جو کر پائے، بہت ضروری ہے. اور اس میں اچھی طریقے سے دوڑ لگائے جس میں کہ اس کی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ جو اس کی میکسیمم پریڈکٹڈ ہارٹ ریٹ ہے 220 میں سے اپنی آپ عمر کو گھٹا لیجئے، وہ آپ کی میکسیمم ہارٹ ریٹ ہے. اچھا 220 سے عمر کو گھٹا لیجئے. اوکے. تو جیسے 220 میں سے اگر آپ 50 کی عمر ہے آپ کی تو جی. آپ نکال دیجئے تو 170 ہو گئی. جی. اس کا کم سے کم آپ 70 سے 75% تک تو کریے. اوکے. اتنی پلس ریٹ ہو جانی چاہیے. دیٹ از کالڈ ایکسرسائز. آرام سے چل رہے ہیں لالا جی کی طرح تو وہ کوئی ایکسرسائز نہیں. ناٹ کاؤنٹڈ. ویل اٹ از بیٹر دین ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. But for the heart, it has to beat faster. Okay. That is one. And if you don't have time to do it every day, at least 4 to 5 times a week. Okay. And then exercise for exercise. یعنی جی ہم دفتر میں سیڑھی سے جاتے ہیں، بس اسٹینڈ تک جاتے ہیں، ہماری تو بڑی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. ایکسرسائز مینس ڈوئنگ اٹ فار the purpose of exercise. Okay, that's very important. That's very important. Okay. That's not. میں نے جھاڑو لگاتے ہوں، ہاؤس وائف کہتی ہے گھر میں کھانا بناتی ہوں اتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. Well, that's okay, but that's not the real exercise which protects your heart in a good way. مطلب باڈی کے لیے ٹھیک ہے، مسل ٹون کے لیے ٹھیک ہے، مگر دل کو کچھ اور چاہیے. اس کو چاہیے. دوسرا ہے ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. جو انسان، جو پاپولیشنز دن میں 4 سے 5 بار 4 سے 5 سرونگس فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس لیں، دیٹس اگین اے ویری پروٹیکٹیو. بادام، اخروٹ، یہ چیزیں کئی لوگوں کو متھ ہے جی اس میں کولیسٹرول بڑھتا ہے، اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے. تو دے آر ہارٹ پروٹیکٹیو. ڈاکٹر صاحب بادام اخروٹ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو مونگ پھلی کا اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہے. میں کشمیر سے ہوں لیکن میں اپنی چیز پروموٹ کروں گا. مونگ پھلی کا ڈیٹا اتنا نہیں ہے جتنا کہ بادام اور اخروٹ کا ہے. کاجو میں کوئی کولیسٹرول نہیں ہوتا. کاجو از ناٹ، اٹ ہیز گاٹ لاٹ آف کیلوریز، بٹ یہ بھی میتھ ہے کہ کاجو میں کولیسٹرول بڑھتا ہے. نن آف دا فوڈ پروڈکٹس فرام ویجیٹیبل کنگڈم ہیز کولیسٹرول، زیرو کولیسٹرول. اینڈ دین تھرڈ از وچ وی نیور پروموٹ ایکچولی از الکوہول ان ماڈریشن. بیکاز اٹ ہیز مینی ادر بیڈ، اس کے خراب اثر بہت ہوتے ہیں. اور ہم لوگ ماڈریشن بھی تو نہیں سمجھتے. ماڈریشن نہیں سمجھتے نا، پھر 1 یا 2 ڈرنک تو. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کرنے میں یہ بھی ایک پروٹیکٹیو رسک فیکٹر ہے، حالانکہ اس کی سگنیفیکینس بہت ہی ماڈیسٹ ہے. ویلکم بیک. وی اسٹل ان کنورسیشن ود ویل نون کارڈیولوجسٹ پروفیسر اپیندر کول. پروفیسر کول، دل میں پرابلم آنے سے پہلے کوئی سنکیت ملتے ہیں؟ کچھ لوگوں میں جو انفارچونیٹ ہوتے ہیں میں نہیں ملتے. سڈن ڈیتھ اینڈ مے بی دا فرسٹ تھنگ، بٹ عام طور پہ سنکیت ملتے ہیں جیسے ہارٹ اٹیک یا جس کو انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں. تو اس میں کئی قسم کے لکشن ہوتے ہیں جی. جیسے کہ سڈنلی سینے میں تکلیف ہونا، دباؤ سا پڑنا. لیفٹ سائڈ میں ضروری نہیں لیفٹ سائڈ میں، یہ بھی ایک میتھ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں ہی کچھ بھی لیفٹ سائڈ میں ہو تو ہارٹ سے، اور رائٹ سائڈ میں ہے تو نہیں ہے. اچھا. کلاسیکل جو سمٹم ہوتا ہے جی جبکہ دل کو خون کم پہنچتا ہے تو چھاتی کے بیچوں بیچ دباؤ سا پڑتا ہے. وہ مریض جو ہے ڈسکرائب نہیں کر سکتا، وہ ایکچولی پین نہیں ہوتی، وہ پریشر جیسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے بھاری وزن رکھ دیا چھاتی پہ. اور وہ بائیں بازو کی طرح یا کئی بار دائیں بازو کی طرف، آپ کی جو کی طرف، آپ کی پیٹھ کی طرف، کمر کی طرف یا پیٹ کے اوپرلے حصے کی طرف جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پسینہ آئے، ان ایکسپلینڈ الٹیاں شروع ہوں اور ایک دم سے مریض کو لگے یا انسان کو لگے کہ بہت ہی ویکنیس آ گئی ہے اور چکر آنے شروع ہو گئے، تو یہ کچھ ٹیل ٹیل سمٹمز یا لکشن ہیں جبکہ ہم ہارٹ اٹیک کو سسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا جو ہے اس کی جانکاری ہونا ہماری جنتا میں، ہم سب میں، کیونکہ ہارٹ اٹیک کا علاج بہت اچھا علاج ہے لیکن اس میں ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی کو یہ لکشن اگر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ ہوا تو ہارٹ اٹیک ہو جانے کا ڈائگنوسس پازیٹیو ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. تو ایسے مریض کو جلدی سے جلدی ایسی فیسلٹی میں سب سے پہلے لے جانا چاہیے جہاں کہ اس کا ECG ہو جائے، الیکٹرو کارڈیوگرام ہو جائے، جو کہ 95% کیسز میں آپ کو بتا دے گا یہ ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں. اور اگر ہارٹ اٹیک ہے تو اس کا یوزول کاز، کامنسٹ کاز ہوتا ہے کہ دل کی ایک نس میں بلاکیج 100% بلاکیج ہو گئی، کلاٹ جمع ہو گیا اور خون کا پرواہ بالکل بند ہو گیا. تو جب تک اس آرٹری کو
کلوٹ ڈیزالو نہ کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس کو ہٹایا جائے کلوٹ کو. اگر وہ ود ان ہاف این آور ود ان 60 منٹس ہو جائے تو ہارٹ اٹیک کی ڈیمیج کم سے کم ہوتی ہے. کئی بار نظر بھی نہیں آتا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا. بالکل ریورسیبل ہوتا ہے. لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ ڈائگنوز ہو اور ایسی جگہ پہنچے. مطلب اس میں سمے از ویری کریٹیکل. سمے از ویری امپورٹنٹ. اگر وہی مریض ہارٹ اٹیک ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد جاتا ہے علاج کرانے اور اس کا مہنگا سے مہنگا علاج ہوئے, اینجیوگرافی ہوئی, اینجیوپلاسٹی ہوئی, دیٹ آئی ول سے از موسٹلی کاسمیٹک. کیونکہ ڈیمیج جو ہارٹ کو ہونا تھا وہ ہو چکا. لیکن کچھ دوائیاں ہیں جن کو کہ ہم کلوٹ بسٹرز کہتے ہیں, جو کہ کلوٹ کو ایک دم ڈیزالو کر دیتے ہیں. جی. وہ اگر انٹراوینسلی دی جائیں جی اور اگر وہ ہارٹ اٹیک ہونے کے 2 یا 3 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے کے اندر بھی دی جائیں تو کافی ہارٹ اٹیک کی جو ڈیمیج ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ سمپل دوائیاں جیسے ایسپرین. ایسپرین سے تو سبھی وابستہ ہوتے ہیں. جی. کئیوں کے گھر میں بھی ہوتی ہے. جی. کسی کو ہارٹ اٹیک کے لکشن ہوں اور اگر ابھی ڈائگنوز پروو بھی نہیں ہوا, اگر وہ ایسپرین کی گولی چبا لے 150 ملی گرام کی یا 300 ملی گرام کی, اس سے ہارٹ اٹیک سے موت ہونے کے چانس 20 سے 21% کم ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی ایک فرسٹ ایڈ ہے. آج کل کچھ انجیکشن ایسے بنے جو کہ ہمارے دیش میں بھی بنتے ہیں. کچھ مہنگے ہیں لیکن ملتے ہیں. 5 سیکنڈ کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ایز اے بولس. ٹینیکٹپلیز کہتے ہیں اس دوائی کو. وہ 70 سے 75% آرٹریز کو کھول دیں گے. اس پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے؟ نیگیٹو افیکٹ بلیڈنگ کا ہو سکتا ہے, لیکن وہ اگر 1% میں ہوگی تو بچاؤ 60% میں ہو رہا ہے. سو ون لکس ایٹ دا پازیٹو آسپیکٹ. اس کے بعد بھی مریضوں کو پھر اینجیوگرافی کے لیے جانا چاہیے کیونکہ وہ پورا کا پورا کلوٹ شاید نہ ڈیزالو ہو, کچھ بلاکیج ہو, لیکن اصلی کام تو ہو گیا. بہت سارے لوگ جو اینجیوگرافی کراتے ہیں, آئی تھنک امیڈیٹلی بفور دے نو اٹ ان کے ہاتھ میں اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے اینڈ اٹس بیکم سم تھنگ لائک اے بزنس. ٹرسٹ پیشنٹ کا ڈاکٹر میں کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. وہ انہی اینیکڈوٹس کی وجہ سے. میں سمجھوں گا اینیکڈوٹ سے تھوڑا زیادہ ہی ہو رہا ہے آج کل کہ کئی مریضوں کو تو اینجیوگرافی کے لیے اگر بتایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے دماغ میں یہ فکسڈ آئیڈیا آ گیا ہے کہ اینجیوگرافی مینس اس کے بعد وہ کم سے کم اسٹینٹ تو ڈال ہی دے گا, بائی پاس سرجری نہیں کرائے گا, اسٹینٹ تو ڈال ہی دے گا. یہ عام طور پہ تو غلط بات ہے. ہم لوگوں نے ہپوکریٹس اوتھ لی ہوتی ہے, ہمیں یہ عام طور پہ نہیں کرتے, نہ کرنا چاہیے. لیکن دیر آر مینی سچ انسٹینسز کہ تھوڑی سی بلاکیج نظر آئی اور اس کو ہم کہتے ہیں آکیولوسٹینوٹک ریفلیکس. اسی کی طرف وہ دیکھتا ہے ڈاکٹر اور اس کو کسی طرح سے ٹھیک کر لے. اس کی کئی وجہیں ہیں. ایک وجہ ہے کہ کئی جو پرائیویٹ کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں, سب کارپوریٹ ہاسپٹلز نہیں, ہمارا ہاسپٹل ایسا نہیں, اس کے اندر پریشر ہوتا ہے ڈاکٹر کے اوپر, پرفارمنس, ٹارگیٹس. مہینے میں جب اس نے ہاسپٹل جوائن کیا وہ کہتا ہے جی میں مہینے میں 50 اینجیوپلاسٹیاں تو کر ہی دوں گا. اب ایک مہینے 10 ہوئی, دوسرے مہینے 5 ہی ہوئی, تو کتنا پریشر آیا. تو اس کو 50% بلاک بھی 90% نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وچ از سیڈ. پھر جو ہماری انڈسٹری ہے اس نے بھی بہت کرپٹ کیا لوگوں کو کہ اسٹینٹ لگائی, شام کو 20,000 روپے گھر پہنچ گئے تھیلے میں. تو پہلے تو شروع میں تھوڑی ہچک لگتی ہے ڈاکٹر کو اس کو, لیکن بعد میں تو عادت ہی بن جاتی ہے. اگر اس کو دن کے 3-4 ایسے لفافے نہ پہنچے تو مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا وبا کچھ ہے پھیل رہی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آڈیٹنگ ہونی چاہیے. ہر اسپتال میں آڈیٹنگ ہونی چاہیے. آڈیٹنگ اپنا ہاسپٹل کا مینجمنٹ نہیں کر پائے گا. There has to be an external source, which we should at random pick up 10 angioplasties out of 100. اور اس میں کہیں ایسا نکلا, انکوائری ہونی چاہیے. 1-2 ایسی پنشمنٹس ہوں جو ڈیٹرنٹ ہوں, obvious ہوں. Is a deterrent. This is happening. تو پبلک ایز اے پرسن who is going in, suppose I have somebody in the family and I go in, تو مجھے کون سی چیزیں پوچھنی چاہیے, کون سے سوال ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ آج کل میڈیکل سائنس دوائیوں کے ٹریٹمنٹ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اسٹیبل پیشنٹ, جیسے کہ جو مریض چلتا پھرتا اسپتال میں گیا, جی تھوڑی سی اس کو چلنے تیز دوڑنے میں تھوڑا سا انجائنا ہوتا ہے اور اس کی اینجیوگرافی ہوئی, اس میں کبھی بھی جلد بازی میں اینجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں ہے.
Okay. It is only جو میں نے آپ کی سچویشن بتائی ہارٹ اٹیک. Time is muscle. It doesn't mean time is muscle, time is, life in all cases of heart disease. In many situations, Okay. it's not required. Okay. Medical treatment is good enough. There's many trials showing that. Okay. اور آج کل تو کچھ کنسپٹ آیا ہارٹ ٹیم کا. مطلب ٹیبل کے اوپر پیشنٹ کو آپ انجو کیا اور اسی وقت کارڈیولوجسٹ یا جس نے بھی کیا وہ کہتا ہے دیکھ اس میں اتنا زبردست بلاک ہے اس آرٹری کے اندر 3 آرٹریوں کے اندر تو ابھی کرنا ہے. اس کے اگینسٹ یورپ اور امریکہ کے اندر کافی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں. دیر از اے ہارٹ ٹیم. Okay. سچ اے پیشنٹ شوڈ آلویز بی شفٹڈ ٹو دا روم Okay. اینڈ دا ہارٹ ٹیم جس میں سرجن بھی ہوگا, فزیشین بھی ہوگا, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ بھی ہوگا اور جنرل کارڈیولوجسٹ بھی ہوگا. وہ دیکھیں گے اور پھر اپنی رائے بتائیں گے. وہ پیشنٹ کو بتانے کا سوچنے کا کچھ تو ٹائم دیجیے. بالکل. اب کسی کو بٹھا دیا کہ تمہارا 90% بلاک ہے, اگر نہیں کرو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی تو جان پہ آ رہی ہے نا. اور فیملی ممبرس پہ بھی کتنا پریشر ہے کہ ہم رسک نہیں لے سکتے. رسک نہیں لے سکتے, باہر نکل کے گئے. یہ بہت ہی غلط چیز ہے. ایکسپٹ ان ایکیوٹ ہارٹ اٹیکس, acute unstable angina, all other situations, one need not do an invasive procedure like an angioplasty or for that matter surgery very, very, as an emergency is not required. Okay. And ایسی چیز ہوگی جب وہی ڈاکٹر جس نے کہ اس وقت دیکھا اگر وہ آرام سے اس انجیو کو دیکھے گا اس کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گی اس کے اندر. بھئی دیکھو یہ میں نے کر دیا وہ چھوٹ رہا ہے. تو یہ چیز جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو مریضوں کو یہی کہوں گا اگر آپ اسٹیبل پیشنٹ تھے چل کے اسپتال گئے جی جلد بازی میں کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کو ڈاکٹر پہ بہت فیتھ ہے اس پہ, ٹھیک ہے کسی سچویشن میں ہو بھی سکتا ہے, لیکن آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں ایک پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے. یہ بلڈ پریشر کی کوئی متس ہے؟ بلڈ پریشر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے, اسٹروک کے لیے. There are some myths associated with. Number 1 کہ بلڈ پریشر 100+ ایج از نارمل بلڈ پریشر. 60 سال کے والے کے لیے 160 نارمل ہے اور 40 سال کے لیے 140. ہر عمر میں بلڈ پریشر آپٹیمل بلڈ پریشر از 120/80. اوکے. جیسے جیسے بلڈ پریشر بڑھتا ہے ہر 20 ملی میٹر بلڈ پریشر بڑھنے سے ہارٹ کے پرابلمس دگنی ہو جاتی ہیں, اسٹروک اور ہارٹ اٹیکس. اس کا مطلب نہیں کہ 130 والے پیشنٹ کو یا انسان کو یا 140 والے کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں, لیکن لوور اٹ از دا بیٹر اٹ از. اور 140-90 سے زیادہ ہوا تو دوائی کھانے کی ضرورت ہے, اور پہلی بار ہوا تو شاید اس دن نہیں, 1-2 بار چیک کرنے کے بعد. ایک تو یہ میتھ ہے کہ ایلڈرلی پاپولیشن میں زیادہ بلڈ پریشر ہونا نارمل. اٹ از ناٹ ایٹ آل ایجز. ایون ایٹ 90 ایئرز آف ایج اگر آپ کا بلڈ پریشر 120-130 رہتا ہے آپ کا اسٹروک ہونے کا چانس بہت کم ہے. دوسرا میتھ ہے لو بلڈ پریشر. بڑے ڈاکٹروں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں لو بلڈ پریشر ٹریٹ کر کے. لو بلڈ پریشر از نو ڈیزیز. آپ کو اگر کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے اور آپ کا بلڈ پریشر 100 رہتا ہے یا 90 رہتا ہے آپ کا 100 سال کی عمر تک پہنچنا گارنٹیڈ ہے, انلیس کوئی کینسر ہو جائے یا کچھ ہو جائے. ہارٹ اٹیک اسٹروک ہونے کا چانس بہت ہی کم ہے. اوکے. ہاں کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, ڈائریا ہو جائے, وہ ہو جائے, کچھ پرابلم آ کے لو بلڈ پریشر ہو گیا, شاک ہے, دیٹس ڈفرینٹ. بٹ نارملی جس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو وٹامن کے انجیکشن دینے کی, گلوکوز لینے کی, لیٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو انفیکٹ کنگریچولیٹ کرنا چاہیے, بدھائی کہ آپ کا چانس ہے اچھی عمر لینے کا. مرارجی دیسائی صاحب 99 ان کا بلڈ پریشر میں 110-115 رہا کرتا تھا. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی, لیکن ان جنرل لائف انشورنس ڈیٹا یہی بتاتا ہے جن کا پریشر جتنا کم رہتا ہے نارمل انسان کا اتنا ہی اس کا اسٹروک اور ہارٹ اٹیک یا آرٹری کی کسی بھی پرابلم آنے کا چانس کم سے کم ہے. تو یہ 2 میتھس کہ ہائی بلڈ پریشر عمر کے ساتھ ہوتا ہے غلط, اور لو بلڈ پریشر ہونا بہت خراب ہے غلط. پروفیسر کال, ایک بات تو پکی ہے, آپ کی باتوں نے ہمارا بی پی اور ہمارا ہارٹ بیٹ سب نارمل کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن ٹو دا شو اینڈ شیئرنگ یور نالج ود اس. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.